वेलकम टू फिजिकल एंड एजुकेशनल एकेडमी। तो पिला माने मते पचारुथिले फास्ट कथा होल्ड कैंडिडेट माने कि भाई आम जॉइनिंग केबे हबो। तो मु 15 दिन 10 दिन तळे से मानक कहितिली कि आपणकर जॉइनिंग रो डेट आपण माने बहुत जल्दी देखिया पाइबे। तो होल्ड कैंडिडेट जो माने फॉरेस्टर फॉरेस्ट गार्ड आ लाइव स्टॉक इंस्पेक्टर हेतिले मु फॉरेस्ट गार्ड पिला मानक कहितिली कि आपण मानकर जॉइनिंग बहुत जल्दी हबो। तो देखंतु एइटी गोटे लेटर ऑलरेडी बहुत दिन हैला आसीथिला किंतु मु टिके वीडियो करि पार नथिली विभिन्न कारणवशत वीडियो करि पार नथिली। तो एटी पूरा कंप्लीटली मु याकू किंतु अपलोड कर देइथिली आपण मानक पई पोस्ट रे। आ जो माने भी जानिथिबे सेमान निश्चित भाबरे कमेंट करिवे। मु आगुरु भी आपण मानकु इन्फॉर्मेशन देइथिली कि होल्ड कैंडिडेट मानकर जॉइनिंग बहुत जल्दी आसीबो, गुड न्यूज अछि। तो किछि पिला डाउट करथले कि भाई कोन एमदी कहि देइथिले कि किंतु आपण माने जानिथिबे फॉरेस्टर फॉरेस्ट गार्ड रिलेटेड जहाँ भी अपडेट मु सीआरई 2023 ऊपर देइछि, जहाँ भी अपडेट देइछि स्टार्टिंग रू नै कि एंडिंग पर्यंत एक्सेप्ट केवल गोटे ही जिनस कट ऑफ प्रेडिक्शन छड़ा आउ कोनोसी जिनसर अपडेट हमर भूल हेई नाही। केवल गोटे जिनस जोटा कट ऑफ प्रेडिक्शन सेटा भी जोटा भूल भी हेइतिला कट ऑफ प्रेडिक्शन सेतरे भी मोर कोनोसी दोष नथिला। सेटा पिला मानकर जो डाटाडा हम पाखु ठीक रे मिली पार नथिला बोली सेटा भी भूल हेइतिला। नहले आ सब एक्जेक्टली जेतेबेले भी आपनकर फिजिकल डेट जेतेबेले भी मु कहिछि कि फिजिकल डेट कैंसिल हबो सेतेबेले फिजिकल डेट कैंसिल हेइछि। जेतेबेले भी मु केस ऊपर अपडेट देइछि कि केस रो रिजल्ट एया आसीबो सेया ही आसीछि, हियरिंग एबे हबो सेबे ही हेइछि। आ होल्ड कैंडिडेट मानकर हियरिंग ऊपर अपडेट देइछि, हियरिंग एया हबो सब एक्जेक्टली समान हेइछि। सेमति भी मु कहितिली होल्ड कैंडिडेट मानकर जॉइनिंग भी बहुत जल्दी हबो। तो देखंतु फॉरेस्टर फॉरेस्ट गार्ड ऊपर कथा हला परे हमें एलआई पिला मानकर किछि क्वेश्चन आसीछि ताकू भी नबा। तो टिके वेट करिवे एलआई पिला निश्चित भाबरे मु आगो फॉरेस्टर फॉरेस्ट गार्ड ऊपर कहि दउछि। एटा 18 मे रे ऑलरेडी लेटर मु शेयर भी करि सारछि पिलांकु। पब्लिकेशन ऑफ प्रोविजनल रिजल्ट फॉर द पोस्ट ऑफ फॉरेस्टर अंडर सीआरई 2023 डिपार्टमेंट स्पॉन्सरिंग 70 कैंडिडेट्स कोर्ट केस in inviting a reference on the subject cited above I am directed to intimate that in pursuant to judgment dated etiki of the honorable WPC number etiki chhado court triple AC file number etiki forwarded by the provisional result of 70 candidates of the forest which were kept withheld due to pending court case and requested this office to issue necessary appointment orders in favor of the provisionally selected candidate, observing the formalities as per the rules or guidelines. So the RCCFs may be requested to issue appointment orders in respect of the provisionally selected candidate for the post of forester as per instruction by the OAAC. देखंतु तो एटी पूरा क्लियरली कहि दिया गला जे फॉरेस्टर रे जो 70 पिला रहितिले सेमानक पय आरसीसीएफ माने ऑर्डर इश्यू करिवे। तापर हमें आसीबा एठी कोन आसीबा एठी लिखा हिची फॉरेस्ट गार्ड। तो 70 कैंडिडेट गले भारी एठी देखंतु फॉरेस्ट गार्ड को आसी जिबा। ऑल रीजनल चीफ कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट ऑल चीफ माने सब किछि एठी लिखा जाय स्टेट फॉरेस्ट हेडक्वार्टर रु। तो पब्लिकेशन ऑफ प्रोविजनल रिजल्ट फॉर द पोस्ट ऑफ फॉरेस्ट गार्ड मानकर भी कहितली 173 कैंडिडेट मानकर जहाँ भी रिजल्ट थिला इन इनवाइटिंग ए रेफरेंस फ्रॉम द सब्जेक्ट साइटेड एबव आई एम डायरेक्टेड टू इंटिमेट दैट इन पर्सन टू द ऑनरेबल हाई कोर्ट एतिकी has forwarded provisional results of 173 candidates for the post of forest guard which were kept withheld due to pending court case and requested to this office to issue necessary appointment order in favor of the provisionally selected candidate observing formalities as per rules of guidelines of the honorable high court. So the RCCF's regional chief conservator ji achhanti taku instruction diya jaychi may be requested to issue necessary direction to the DOFs under this is administrative control towards issue of appointment order in respect of the provisionally selected candidate for the post of forest guard. देखंतु ये भी हेई गला। तो ताहले वर्तमान कथा रहिला कोडी एठी आपण माने देखि पारथिबे एटा गोटे संबलपुर सर्कल रो आरसीसीएफ संबलपुर सर्कल जोटा भी रहउची हमर आरसीसीएफ संबलपुर। तो ताको तरफ ऑर्डर इश्यू हेची कि वेरिफिकेशन ऑफ जेन्युइननेस ऑफ 10th और +2 साइंस एंड कास्ट सर्टिफिकेट रिगार्डिंग। तो आपण माने जो माने भी एलआई पिला भी अछंती से माने भी एटा ध्यान सहित सुनंतु आपनकर भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन डिपार्टमेंट वाइज एटा आउथरे हबो। तो कोन रहिबो एथि एठी ऑलरेडी कॉपी फॉरवर्ड करा जायची जदुमणि करकेता ओएफएस श्री रेवती रमन जोशी एसीएफ नीरज कुमार मिश्र सेक्शन ऑफिसर और सीनियर असिस्टेंट एठी पठा जायची एसीएफ मानको भी इंस्ट्रक्शन दिया जायची विथ रेफरेंस टू द सब्जेक्ट साइटेड अबव इट इज इन्फॉर्म यू दैट as per the instruction received by the senior administrative officer
ऑफिस ऑफ द प्रिंसिपल पीसीसीएफ एतिकी OSSC the verification of the genuineness of 10th plus 2 science and caste certificate as the candidate provisionally selected under the reserve category in respect of Sambalpur forest circle is scheduled to be held on 22 May already ସରି ସାରିଲାଣି ହେଲା ତାକୁ ମୁଁ କମ୍ୟୁନିଟି ପୋଷ୍ଟ ଦେଇ ଦେଇଥିଲି 22 ମେ ରେ ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉଟା ଅଛି କ'ଣ ସମ୍ବଲପୁର ସର୍କଲର ସରି ସାରିଲାଣି ବାକି ପିଲାମାନଙ୍କର ୟୁ ଆର୍ ଦେୟାର ଫର୍ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟେଡ୍ ଟୁ ଆଟେଣ୍ଡ ଦ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଭେରିଫିକେସନ୍ ଟାଇମ୍ ଭେନ୍ୟୁ ପଜିଟିଭଲି ତ ଏଠି କୁହାଗଲା କି ଆପଣମାନେ ଏଇ ସବୁ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ନେଇକି ଆସିବେ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ କଥା ହେଲା ଅଲରେଡି ଏଟା ସରି ସାରିଲାଣି ଏଟା ବି ସମ୍ବଲପୁର ସର୍କଲର ତ 22 ମେ ରେ ଥିଲା ତ ଇଏ ବି ସରି ସାରିଲାଣି ତ ବାକି ଇଏ ରହିଲା କୋଉଠି ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସର୍କଲର ହେଲା RCCF ଭୁବନେଶ୍ୱର ସର୍କଲର ଏଠି ବି ସେଇ ସେମ୍ ରହୁଛି 25 ମେ ରେ ଆପଣଙ୍କର ହବ ତ 25 ମେ ରେ ଏଠି ରହୁଛି ଡିଟେଲ୍ସରେ ହିୟରିଂ ହବ ଆଜି 24 ତ କାଲି ଆପଣମାନଙ୍କର 25 ମେ ରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ହିୟରିଂ ଆପଣମାନେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ ତ ଏତିକି ରହିଲା ଅପଡେଟ୍ ତ ବାକି ରହିଲା ତ ଇଏ ଆପଣମାନଙ୍କର ସବୁ କିଛି ମାନେ କ'ଣ ନା କାଲି ଆପଣମାନଙ୍କର ଏଠି ବି ଅଛି ତ କ'ଣ ରହିଲା ସ୍ୱରାଜ ଦାସ ଦେବାଶିଷ ପଣ୍ଡା ଦୁଷ୍ମନ୍ତ ଜେନା ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ସାଇରାଜ ଦୀପକ କୁମାର ସାହୁ ଅଭିଷେକ ପ୍ରସାଦ ସେଠୀ ଯେତିକି ବି ଏଠି ସ୍ମୃତି ପ୍ରଜ୍ଞା ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ଯେତିକି ପିଲାମାନେ ଏଠି ଅଛନ୍ତି ଭେରିଫିକେସନ୍ ଅଫ୍ ଜେନ୍ୟୁଇନନେସ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଏସବୁ ମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ସେଠିକି ଆପଣଙ୍କର ଜେନ୍ୟୁଇନନେସ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ସବୁ ଚେକ୍ ହବ ତ ଇଏ ଗଲା ତ ଏବେ କଥା ରହିଲା ଆପଣଙ୍କର ଲାଷ୍ଟ ଦେଖିଦେବା ଏଠି ଭୁବନେଶ୍ୱର ସର୍କଲରେ ସବୁ କିଛି ଠିକ୍ ଅଛି ତ ବର୍ତ୍ତମାନ କଥା ରହିଲା ଆପଣମାନଙ୍କର ଲାଇଫ୍ ଷ୍ଟକ୍ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଉପରେ କ'ଣ ଅପଡେଟ୍ ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଲାଇଫ୍ ଷ୍ଟକ୍ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଉପରେ ଗୋଟିଏ ହିଁ ଅପଡେଟ୍ ଅଛି ଯୋଉଟା ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଦେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଆଉ ବାକି ଯୋଉ ସର୍କଲରେ ଆସିନି ତା ଉପରେ କ'ଣ ଅପଡେଟ୍ ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ ବାକି ଯୋଉ ସର୍କଲରେ ଆସିନି ମୁଁ ତାକୁ କହିଦେଉଛି ଯୋଉ ପିଲାମାନେ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ କରିଥିଲେ କି ଭାଇ ଆମର ପାରଲାଖେମୁଣ୍ଡିର ଆସିନି କୋରାପୁଟର ଆସିନି ଆପଣମାନେ ଟିକେ ରହିଯାଆନ୍ତୁ ପାରଲାଖେମୁଣ୍ଡି ଆଉ କୋରାପୁଟ ଉପରେ ମୁଁ ସେପାରେଟ୍ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇଦେବି ଆଉ ବାକି ପିଲାମାନଙ୍କୁ କହିଦେବି 5 ତାରିଖ ଯାକେ ଜୁନ୍ 5 ତାରିଖ ଯାକେ ୱେଟ୍ କରନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ପଳେଇ ଆସିବ ଏଇଟା ହେଇଗଲା ଆପଣଙ୍କର ଫରେଷ୍ଟ ଗାର୍ଡ କଥା ବାକି ରହିଲା LI କଥା କ'ଣ LI ରେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଇଛି କ'ଣ ନା ଆପଣଙ୍କର ଟ୍ରେନିଂ ସେଣ୍ଟର କିଛିଟା ଖାଲି ନଥିଲା ତ ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ବଲାଙ୍ଗୀରରେ ଆପଣଙ୍କର ଯେହେତୁ ଝିଅ ପିଲାମାନେ ବି କିଛି ସିଲେକ୍ସନ୍ ହେଇଛନ୍ତି ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସେଠିକି ପଠାଇବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେବ ତେଣୁ ଜୁନ୍ 10 ତାରିଖରେ 10 ତାରିଖ ପରେ ପ୍ରାୟତଃ ଜୁନ୍ 10 ତାରିଖକୁ ଧରିକି ଚାଲନ୍ତୁ ସେ ପାଖାପାଖି ଡେଟ୍ରେ ଆପଣମାନେ ଲାଇଫ୍ ଷ୍ଟକ୍ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ବି ଅପଡେଟ୍ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ ତ ମାର୍କ କରନ୍ତୁ ଜୁନ୍ 10 ତାରିଖ କିମ୍ବା ସେ ପାଖାପାଖି ଆପଣମାନେ ଲାଇଫ୍ ଷ୍ଟକ୍ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ବି ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଭେରିଫିକେସନ୍ ଅପଡେଟ୍ ତାପରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜଏନିଂ ପାଇଁ ପଠାଇ ଦିଆଯିବ ଏତିକି ଥିଲା ମୋ ତରଫରୁ ଅପଡେଟ୍ ହୋପଫୁଲି ଭିଡ଼ିଓଟି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଇନଫର୍ମେଟିଭ୍ ଲାଗିଥିବ ତ ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଇନଫର୍ମେଟିଭ୍ ଲାଗିଛି ସମସ୍ତେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଯଥେଷ୍ଟ ମାତ୍ରାରେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ